Boss, Uy, itong Benz. aray mong tulubig. Salamat, ganihan ko pagpaabot. O, dara bayad o. Grabe, ululan na, wey. Ulan lagi kayo ron. Nah, kulol lang ne. Kasi kulang. Nga ba yung bayay mong hatag sa kuha? Saling kwinta na kalaron kay nagiling kres ko. Ah, mahala na po itong Benz. Oy, 20 ray mong hatag. Balangter to sa ulona, kay balaktas raman ko, kalaron kay... Uy! Ano may silerbes. Imo ka ng service? Lain po kay ilimo. Oh, grabe. Asinsado na ka itong Benz ha. Saling kwinta lang. Pero sige, 50 na lang kay di po basta-basta ba yan. Mahal po kayong gasto na. Talanaw ka sa kong silerbes. Tadaw na to. Ano, mati. Grabe, kanusam na magikuha itong Benz. Gilahapon pa. Gahapon? Grabe na. Sinso, gina kas tubig-tubig rin, no? Anazo na, basta maniling kamot, razod. Ah, mau lagi, gwapo kag service, oh. Kalato sa ko. Ah, sige, sige, sige. Bantay dia pag-atras. Asam ni? Grabe, gupog si... Ay, mananap ka tong